मन में शू छे, क्या है तेरे मन में, अने तुम देखो मैं क्यों न देखूं। श्रीजी कहे छे के तमे परमधाम ने जोवो छो, हूँ केम जोई सकतो नथी। आ सवाल मने ने तमने बधाए करवो जोईए सद्गुरु महाराज ने, के तमे जोई सको छो अने हूँ केम जोई शकूं नहीं। हूँ ईज धामनी सखी छूं। एक ज धामनी सखी होय तो जोई सके ने, तो केम जोई सकतो, केम के मारामां अवगुण छे એટલે હું જોઈ શકતી નથી। એ અવગુણનો પડદો હટાડવા વાળા કોણ? તમે હે। જ્યારે તારતમ આવ્યું ને તારતમ પ્રકાશ થયો, આ જ્ઞાન પેલા તો તમારી અંદર પ્રેમ જોશે, પ્રેમ હશે ને તો આ જ્ઞાનનું પાચન થશે।